Dan il-programm fih xi prodotti kummerċjali. Nokla Productions tippreżenta Cook-Off ma' Larissa u Carlos. Tirringrazzja lil dawn il-kumpaniji Crea, JB Stores, Worldwide, Il-Qronfla, Jesmont Mikallef, Cafe Cordina, Carnaby, Gazan Mamo, Melita Gardens, The Convenience Shop, Frutti di Mare, Fruit House, Mr. Clean, Mac, Ultimate Physique, Photography by Matthew B. Spiteri, Teoxan, Makeup by Jennifer Demek, People and Skin, Cute Look, Narcisius, Shante, Antoine De Bono, Barber King by Noel, Carlos Intimo, Guida, Stylish Bathrooms and Ceramics, Il Cartel Restaurant. Larissa, x'qed tagħmel? Qed naħsel għax ħadd ma ġie jaħsel allura qed naħsel waħdi. Taħsel taf li sarin. Iva naf Anzi, diġà bdejna. Tajjeb, mela nilqgħu mal-programm ieħor Cook-Off miegħi Larissa. u miegħi Carlo. Ejja issa qabel ma jiġi x-xef. Ħadkompli Iva, għax ix-xef daqt jasal għax tagħna x-xef ġej minn Għawdex. U minnu dan ix-xef? Jismu Joseph. Għalissa jgħid fuq il-vapur. Smajt li speċjalizza ħafna fuq il-ħut. Fil-ħut, jien nasab il-ħut ħanamlu tal-lejla. Ħanaraw x'inhu ġej. Xi jinnaf xi pasta tajt bil-mussels u bil-bronzo. Naf, inħobb niklu biex insajru ma nafx. Imma illum ħansajruh. Mela. Jekku hekk. Ħammorru nippreparaw? U bħala mistednin minn għandna llum? Mhux ħanajdlek, u mbagħad ngħidlek wara. U jekk segwejtuna fuq Facebook, ikolkom idea ta' min ħajkun hawn. Ejja mmorru nlistu malaj. Mela, ejja miegħi. Tlaqna. Nsellimkom, jien jisimni Joseph Attard minn Rabat Għawdex, u llum ħansajru żewġ platti wieħed minnhom huwa lingwini marinara u l-ieħor huwa fish roll li konsisti minn splotta. Mela, nistgħu nibdew mill-lingwini, nitfgħu il-vongole u l-mussels l-ewwel. Kollok lil majali u titfa' l-lingwini. Issa poġġu 2 king prawns. U ftit raw prawns. Importanti li jkunu raw ħalli jieħu t-toma. Ftit żejt. Ftit tewm. U ftit ħabaq. Issa ftit inbit. Mela, issa għandna s-salsa lesta u l-għaġin kważi lest. Salaġi importanti terfew naqra ibes biex titfew ġa s-sos. Biex ikompli jikber l-aħħar minuta jħod ġa s-sos. U jkollok riżultat aħjar. Tieħ naqra tursin, naqra bżar u milħ. U tħallih dik il-minuta ġa t-taġin. Is-salaġi l-lest kemm nipplejtjawh.
Issa ħanamlu il-ħuta li hija fish roll, dal-każ għandna splotta, tistgħu tagħmlu kwalunkwe ħuta. Niffilzjaw il-ħuta. L-importanti intu tiffilitja li l-ħuta ma tħalli x-xewk, ħalli mbagħad ma jkollokx problemi wara. Qed impoġġi smoke salmon, kif taraw. 3 werqiet ħabaq, jew 2 skont kemm ikunu kbar u skont kemm tkun kbira l-ħuta. Very easy. Mbagħad kull ma tagħmel taqbad tirrowlja. Nagħmluha fish roll hekk li tiġi hekk isimha magħha, norbtuha bispaka. Ħalli sakemm issir iżżomm hekk u mbagħad issir dik tibqa' l-istess forma. Taqbad il-fish rolls. Hawnhekk qegħdin kemm nissiljaw il-ħut, ntuħ naqra prawns. Kemm jagħmel il-kulur, naqra mbit, bżar u melħ. Unpoġġuh ġal forn ġa temperatura 180 degrees għal 10 minutes. Mela għandna l-ħuta lesta, sakemm noħorġuha minn ġal forn. Tuwa naqra ġattaġen. Naqra tikkinir, ħanieqdu ftit is-sos. Ftit żejra tursin iċċoppjat. Nistgħu nerfgħu il-ħuta. Naqtaw l-ispaga. Dik għandna l-ħuta lesta. It-sejl ta' Stylish Bathrooms and Ceramics GSCs għal matul ix-xahar ta' frar. Gawdu minn roħ sostanzjali fuq madum u kmamar tal-banju minn Stylish ġewwa San Ġiljan. Rules? Who needs them? At Crea we have amazing prices all year round, so we don't need to go on sale, right? Wrong. The Crazy Crea January Summer Sale is on at our showroom at Ndina Road, Ormy. And we're open this Sunday until 1 p.m. Crea. Go on, break some rules. Momenti li jeħduna lura lejn l-irkejjen familjari u l-fattizzi li nafuhom diġà. Nibqgħu nduru lejn dak li nafu għax nafu x'għandna nistennew u kull darba naslu għal dak li trid. Is-serħan il-moħħ tiegħek iżomm lilna wkoll għaddej u inti tkun tista' tkompli fi triqtek. Gazan Mamo, miegħek dejjem u kullum kien.
beginnings also mean buying a new home and new home furnishings to make your home complete. At JB Stores, we cater for all your household needs and help you to create those new beginnings and endless memories. All you need at JB Stores. JB Stores, making life affordable. Sale now on. Shantae, Tinia Street, Slima. Oggi caffè, ristorante, pizzeria e caffetteria. Ħarġa speċjali ta' rivista l-gwida li din il-ġimgħa hija dedikata lil Malta Eurovision Song Contest fejn ħaniltaqgħu ma' 16 il-parteċipanti qed jikkompetu fil-finali ta' dan il-festival li ħajtella fit-18 ta' frar. Hija wkoll il-ġimgħa ta' San Valentino għal daqstant qed nitkellmu ma' Christine Haber u Francesco dwar il-proġetti tagħhom fosthom biex jiżżewġu aktar tard din is-sena. L-edizzjoni tal-gwida sibu wkoll tarif dwar arani issa kif ukoll ma jonqos iċ-ċans li terbħu 300 euro fi flus. Gwida miegħkom għall-familja tiegħek il-ġimgħa kollha. If you lead a fast lifestyle, all you need is convenience. If you want fresh traditional bread, all you need is convenience. If you want convenience, All you need is the convenience shop. The greatest of pleasures begins with the finest detail. The most intense passions start with a delicate grace. A stunning historical venue that delivers what our hearts desire. The togetherness of family. The eagerness of new love. Mezzanine Wine Lounge in Melita Gardens, 2147-0663. Iva sewa smajtu, reġgħu fetħu l-applikazzjonijiet il-ġodda għat-12 l-edizzjoni tal-programm Aranissa. Għalhekk, jekk inti tixtieq tiltaqa' ma' xi ħadd li lilek ma tara ħafna u ħafna snin mill-Awstralja, mill-Amerika, mill-Kanada jew minn pajjiżi oħra mbeda, jew forsi anke taf il xi ħadd li ma jiltaqa' magħhom anki f'Malta stess minħabba xi disgwit u xi tilwima bejn il-familji, allura dan il-mument li inti tapplika. Jew forsi xi trasformazzjoni sabiħa kif nafu hawn waħda tal-programm Aranissa. Titlef il-pis, xi operazzjoni u xi trattamenti sbieħ. Jew forsi tixtieq tagħti rigali li xi ħadd li jistħoqlu, xi ħadd li forsi għaddej minn xi problemi finanzjarji, jew inkella sempliċiment tixtieq tgħid grazzi lil xi ħadd ta' kull ma qed jagħmel miegħek. Nirringrazzjak ta' kollox, ta' kemm dejjem kontent malina, tal-paċenzja u tas-sapport. Grazzi ma. Kull ma għandek tagħmel sempliċi. Ejja hawnhekk il-One, il-Marsa u imla l-applikazzjoni tiegħek li hija b'xejn. Jew inkella għal aktar informazzjoni ċemplilna fuq 9922 9011. 9922 9011. Mela x'qed tistenna? Tħallix għall-aħħar u fittex applika. Forsi l-ħolma tiegħek jew ta' xi ħadd għażiż għalik issir realtà. Aranissa, kif dejjem ngħidu aħna, tittara biex temmen. Erġajna lura fl-istudio minn jaf xirridu nagħmlu jiena minn qed nieħu pjaċir tal-affarijiet kollha li qed nara, Carlos. Għandna biċċa xogħol ibsa, għandna biċċa xogħol mhux wieħed għandna tnejn. Għandna tnejn ullu. Għandna tnejn. Però qabel ma niskopru ktar
ta' dak li rridu nsajru. Ara, tiġi qableċitament. Qabel ma nkellmu x-xef. Nitlef dak li rrid ngħid. Ajja nintroduċu l-guest tagħna llum għandna wieħed għalissa għandna lil Chris Spiteri. Hello Chris, all right. Kif intkom? Kif inti? Sorry, għax dejjem ikun hemm tnejn. U inti waħdek. Għax Għax tiswa daq snejn. Ħanamlulek sorpriża, Chris. Iva. Iva. Trid tikkompeti ma' xi ħadd, trid xi ħadd miegħek. Biex tikkompeti ma' Magħna tnejn. Jekk dejjem ġew kopja. Imma ġibnilek lil xi ħadd li ġieli ħdimt magħha. Ejja, tipprova taqta, ġieli ħdimt magħha. U forsi kulħadd jafa, mhux kulħadd. Ħdimna flimkien. Ħdimna tlieta flimkien. L-erba' flimkien. Le, ta' le, la. Fġiħi l-bambin. Le, kompressu la t-ġini f'moħ. Le, ta' ħdu paċenza. Ħajkonna nintroduċuha xiex. Ħanintroduċuha? Ħajkollok is-sajja magħha. U tikkompeti magħha. Alla ħares jien minnet naħseb li jien. Għal-Jovana bada għajt le. Le, għaxħat tiħor, L-istoria ħatajdinna jew. Pero naħseb mux oner. Fair enough. Mela, Joseph, grazzi ħafna tal-introduzzjoni li kellna qabel. Jimmux ħajdu grazzi ta' l-udjenza tagħna rjom kif għamel dawn il-starter u l-main course, pero jiena inkwetata ħafna x'għandna hawnhekk. Mela, għandkom żewġ platti very easy biex tagħmilhom. Għandkom bħala starter linguini marinara. Starter ismu miegħu, very easy, u bħala main course għandkom il-fish roast. Biex tbieħ, tfaxx skun nas darba nagħmlu xi ħaġa differenti u nispiċċjaw jiena. Le. Jiena u. Jiena mmur bil-qiegħda. Kikun ħalleh jagħmel kollox hu. Jofana u Chris, x'ġara hawnhekk? Why are you doing this to me? Why, what's wrong? You don't like fish? No. I know I live in Malta, but no. So what, well, we're gonna still have to cook it, we're on You're the show. going to be the assistant chef. Ġeja, Carlos, għanna ċans nirbħu d-darba. Sorpriza wara l-oħra ġejallu, ma ġoħra. Mela, Joseph, nirringrazzjak, ħatmur toqgħod tarana. U forsi tuħu ħartettek. Ma tistax ħalliħa u ħantella u dawrek. Ħanibdew il-kukkof aħna. Għandkom 30 minuta. Il-ħin tagħkom jitlaq issa. Chris Spiteri, attur ta' teatru. Ejja. U issa qed narak tirreċ tanka fuq television, Chris. Iva. Kif tħossok il-fatt li issa mit-teatru tagħmel television ukoll? Xi ħaġa differenti għalik jew? Ma xorta naħseb nippreferi t-teatru. Għalfejn? Għax naħseb li tħoss in-nies miegħek fuq il-palk. Ġifieri tkun hekk toqgħod tmissom in-nies fuq hekk. Clarissa, jien ma nafx tagħmel inti meta tkun fuq il-palk, jien ma missomx. Għax inti għad tħoss in-nies miegħek. Ġifieri tħoss jien naf għandek l-udjenza. Tħoss l-enerġija. Tħoss l-enerġija tan-nies. Il-feedback. U kull forma ta' enerġija. Giovanna, what we are saying at the moment is that Chris is known as a theater actor. However, at the moment he's also doing TV. So I'm asking him about this transition that he's taken in his career on television now. And even Giovanna, eh? Yes, Giovanna is an actress known for her part in Classi Alina, yes? Yes. So tell us a bit about your role in Classi Alina. Well, I am a girl next door. I turn out to be the sanest person on the show. The sanest? Yeah. You are or you're not? I'm just pretending to be. Pretending to be. So Giovanna's not sane as a person? No. Am I? I'm here cooking with Chris. How sane can I be? Thank you, eh? Very encouraging. Taxi.
Ħanazilhom. I don't know, she's... Look, it's alive. Don't look that way. Biex narom minna, għara, niprofa. Thank you. You're welcome. You could. This Ġat fish is jorbot, done huh? thanks to me. Jien għandi l-assistenta Verwettini wara li għala taqqat il-tursi. Wara li għala taqqat il-tursi. And before. Iġviri. For what? Before I close it. So, Jovana, where are you from? I'm from Serbia. And how long have you been in Malta for? 14 years. Estra? 14 sena. 14 sena ila Malta, Jovana. So What how does that come mean? you don't speak Maltese? I'm really bad with languages. And this is the honest truth. You Maltese don't understand because as soon as you're born, you speak like 5. But it's true. You don't speak 5. I spoke 4. Sorry, you are exception. Push 4, 4, 2. But still, you have that sense of languages. I don't. La issa, sorry waħda, xet narak xik fajt zejt jew imbit inti? Issa. Zejt. Zejt. Komplu zejt. Come out, Christopher. Et nibza. La issa, tħobb titfa ħafna jent. Tajjeb ġin, għalija bizzejiet hemm. Carlos għamilt xi bubbu jiena. For a change. For a change. Għax jien nasab għamilt wisq minn dak l-affarijiet, wara kif ġi. La issa, jekk kien zejt, kemm faj zejt imma ħafna jew? Le, ftit. Dik Ħafna. Għalfej, ma nirriċ. Da mu se jitkellem, Għax froġam, let's go. Daqxie, għax Froġam la ma' bajt. Jiena l-ewwel darba li għamiltek fajti li ftaħt form. Jiena l-ewwel darba. Ġifieri. Ġifieri di dan nieħa titniżel fl-istorja. Ġifieri jaħseb wara kemm nafek kunx fuq jew isfel. Jovana? Ajli, sabiħa. Kem tafu, kem tafu. Ħajkollhom ikabru t-television. I want to ask you, I heard that you love to Għaliex, dance. Chris, għaliex, Chris. Għaltela sabiħa tikolla rissa. Ġifieri issa ħanikbru. Naħseb. Jovana, you love to dance, right? Yes. Xini tagħmel din. Dik. So, what kind of dance do you like to do? I mean, are you a ballerina? Are you a jazz dancer? Are you... No, well, when I was younger, I used to do some ballroom. Ballroom? And that was even quite me. fun. Even you, Even Chris? you? Used to play with the ball in the room. Used to do some ballroom. Okay, so how about... In the room, Chris. I'm going to Yeah. ask our director to play some music and I'd like you to dance for us, both of you. Go. Huh? Go, Miss Director, let's go with the music, please. That is gonna overcook, so I know. move it from the fire. Larissa u Carlos. Ġara. Taħsbux li għaxbattuhom jisfnu gwadanjajtu l-ħin? Imislilkom issa tisfnu u kol. Sportsmanship, u. Ma... Wija. Ej, sisa, komplu, komplu. This is not my dish. What? I want my creamy dish. You tell him. There's get creamy.
Chris, daħħal ġadik ma noħġajn ukoll. Tajjeb, għamil ħaġa tajba. Irridu zal-bicċa biex naqbad id-dix. Xi ħaġa tajba. L-imbit ħaduħ kollu dak. U kollu għadni ħmella. Konet fawftit ieħor. X'ċi daqsxejn żgħira. Ħallej nieħdu minutes extra jkolli ngħid. Imma l-ħuta tagħna iktar tarija minn tagħhom tidher. Għamel li ftit kuraġġ, Chris, hekk. Boost. Wait. Fadlilkom 2 minuti. 2 minutes? 2 minutes, Carlos. Nħu nitfaw 2 minutes. Le, ma toġobnix. Ma ġbitix, u ċabset kull met. Meta niftu il-restorant? Le, qatt. Mela inti, s-sattikol, ta' Italija dejjem nikol. Però ġob. Vera ġi tajjeb, Vera ġi tajjeb. Jiena doqtu wkoll it-tomma Don't tajba. count your eggs before they hatch. Ħana raw xħajedilna xef. Mela, xef, qabbelat li xi ħaġa bdejt nagħmel iż-żejt u l-imbit x'għamilt ħażin. Iż-żejt titfgħu darba u daqshekk mhux titfgħu u ammont żejt. Not quite sure. Min 150. 50? 50 what? Out of 100 he gives them 50. Il-ħuta tajba, ġit sew presentation sa tkun naqra ħjar imma għandek il-gravy kien naqra nieqes. Jittieħol? Almenu, ejja, spaghetti jittiek l-importanti. Tu ħattina xi 49, u naħseb. 55. Min 160, so. What? Because the taste is better. It's good, but you left it with this one. It's with the string, yes. Joseph, min taħseb li rebaħ illum? Look at this piece of art. Overall, fuq kollox, intom naħseb. Well, I'm not that happy, but you know. I am happy. I don't. Ħanneħu l-aprons, lana. Aħna nirringrazzjawkom, nispera ħadd pjaċir magħna l-lejla, Kokof, miegħi u ma' Carlos. Aħna nintaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla, aħna nkunu hawn għandna l-pudina. Pudina vera tajba. U kif ukoll Chris u Giovanna, we have a little gift for you to say thank you for coming on the program. They're mugs. Thank you. And I thank Kirsty for making those mugs Tajb out of her nifakruhom fuq heart. il-page ta' Facebook din ir-riċetta se tkun hemm ukoll. Kif ukoll. Kokof Malta, aħna narakom il-ġimgħa d-dieħla. Cheers! Cheers! Cheers.